kwenye somo letu la leo. Tunazungumzia mafundisho ya msingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Tulianza kwenye maandiko matakatifu na tumefikia kwenye ya 8 iliyokuwa ikizungumzia pambano kuu. Sasa leo tunakuwa na mpya ya 9 inayozungumzia maisha, kifo na ufufuko wa Yesu Kristo, ama kwa Kifaransa unaweza sema vie, mort et résurrection de Jésus Christ. Ukikamata kile kitabu kia Fundamentals Beliefs ya kanisa la Waadventista wa Sabato, kwenye doctrine fondamentale ya 9 inazungumzwa hivi kwa Kifaransa, unaweza nukuu maneno haya, inasema la vie du Christ parfaitement soumise à la volonté divine, ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires que Dieu a prévus pour libérer l'homme du péché, à sorte que tous ceux qui par la foi acceptent ces rachats obtiennent la vie éternelle. Dès lors, la création tout entière peut mieux comprendre l'amour saint et infini du Créateur. Cette réconciliation parfaite prouve la justice de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère. En fait, elle condamne notre péché tout en assurant notre pardon. La mort du Christ a une valeur substitutive et rédemptrice. Elle est propre à réconcilier et à transformer. Sa résurrection proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal. Et pour ceux qui acceptent la réconciliation, elle atteste leur victoire finale sur le péché et la mort. Elle démontre la seigneurie de Jésus-Christ, devant qui tout genou ploiera dans les cieux et sur la terre. Hivyo ndivyo inanukuliwa. Hivi tuzungumzie kwanza maisha ya Yesu Kristo, tutazungumzia pia kifo chake na ufufuo wake. Kwenye maisha ya Yesu Kristo utaona ya kwamba maisha ya Yesu Kristo ilikuwa maisha kwanza iliyojazwa na huruma ama compassion. C'était une vie pleine de compassion. Na ni lazima tuige hiyo tabia ya Yesu Kristo, kuwa watu wa huruma, tukue combatissant. Ukisoma kwenye Marko sura yake ya kwanza mstari wa 10 hadi 42, tunaona kwamba Christ était compatissant. La vie de Christ était pleine de grâce. Ilikuwa maisha ya kujazwa na neema. Ukisoma kwenye Luka 19 mstari wa 5 hadi 10, unaona kwamba maski huyo tajiri Lazaro alipata neema machoni pa Yesu. Maisha ya Yesu ilijazwa na neema. C'était une vie pleine de grâce. 4. La vie de Jésus-Christ était pleine d'humilité. Maisha yake ilijazwa na unyenyekevu. Utaona unyenyekevu wa Yesu ambaye ni Mungu, alijifanya mwanadamu ili kutukomboa. Hakujifanya sawa sawa na Baba. Ukisoma kwenye Wafilipi sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 11, utaona kwa maisha yake ilikuwa najazwa na unyenyekevu. Kitu kia 4 katika maisha yake, la vie de Jésus-Christ était pleine d'obéissance, qui se sacrifie. Ilijazwa na obéissance, utiifu ambao ulikuwa wa kujitolea. Warumi 5:19 na Wafilipi 2:8, utaona maisha Yesu ilikuwa ya utiifu. Uwe mtiifu kama Yesu Kristo. La vie de Jésus-Christ 5 était sans péché. Hata kama aliishi kama mwanadamu lakini hakufanya dhambi. Ukisoma kwenye Waebrania sura yake ya 4 mstari wa 15, Yesu aliishi sawa sawa na sisi wanadamu lakini hakufanya dhambi. Hivi inawezekana kwako pia kuishi maisha ya kutofanya dhambi. Hiyo ni sehemu ya kwanza, maisha ya Yesu. Tuzungumzie sasa kifo cha Yesu Kristo. La mort de Jésus-Christ. La mort de Jésus-Christ c'était une rançon. Unaona, wakati mtu alifanya dhambi ilibidi kuwe Yesu anayetukomboa. Kifo cha Yesu Kristo kinakuwa kama kinatukomboa, kinatosha hiyo kifo ambacho tungalikufa. Ukisoma kwenye Waebrania 9:22 nasema pasipo kunyunyizwa kwa damu hapana msamaha. Ilibidi Yesu afe kwa ajili ya kutukomboa. La mort de Jésus-Christ c'était une rançon. Deuxièmement, la mort de Jésus-Christ est une mort substitutive. Okay? Alikufa kwa niaba yetu. Mwanadamu ndiye angalifariki, lakini Yesu akakuja kamata nafasi ya mtenda dhambi, akajifanya kama mtenda dhambi ili aweze kuokoa mtenda dhambi kama na wewe. Hivi Yesu anastahili kuheshimiwa, ni lazima umpokee katika maisha yako. Ukisoma utaona ya kwamba la mort de Jésus-Christ était rachat, ilitukomboa. Ukisoma kwenye Tito sura ya 2 mstari wa 13 hadi 14, utaona kwamba kifo cha Yesu Kristo kilitukomboa. 4. La mort de Jésus est une mort qui réconcilie. Ni kifo ambacho kinatupatanisha, ya upatanisho. Warumi 5:8 hadi 10, utaona kwamba dhambi tulipoifanya tulienda mbali na Mungu, lakini kifo cha Yesu kikatusogesha karibu tena na Mungu.
Hapo tumezungumzia kifo cha Yesu. Tuzungumzie sasa la resurrection de Christ. La resurrection de Christ ilizungumziwa katika Agano la Kale kwenye Isaya 53 mstari wa 10, walizungumza pale ya kwamba Yesu angalifufuka. Hata kwenye Agano Jipya kuna mashairi kama Mathayo 17:22 hadi 23, ni shairi inaonyesha kwamba Yesu alifufuka. Si Christ n'était pas ressuscité, il n'y aurait pas d'évangile. Yesu asingalifufuka, hakungalikuwa tena injili, imani na matumaini na ufufuo wa watu ambao wangali kufa. Tuna imani ya kwamba tutafufuliwa kwa sababu Yesu alifufuliwa. Baada ya kufufuka kwa Kristo, Yesu alipanda mbinguni na akaanza kazi ya upatanisho kwenye hema, pahali patakatifu mno. Ufufuo wa Yesu Kristo unaonyesha nguvu ya Yesu Kristo zidi ya kifo. Donc la résurrection de Christ révèle sa puissance sur la mort. OK? La résurrection de Christ ama ufufuo wa Yesu Kristo, elle approuve la divinité de Jésus-Christ. Unaonyesha uungu wa Yesu Kristo. Ufufuo wa Yesu Kristo, elle est une preuve que Dieu a accepté le travail de Jésus-Christ. Ni kitu ambacho kinaonyesha kwamba Mungu Baba alikubali kazi ambayo Yesu alikuja kuifanya. La résurrection de Christ, elle est la garantie de la nouvelle création à venir. Inaonyesha kwamba Mungu atatuumba upya. La résurrection de Christ est une assurance que ceux qui meurent à Christ ressusciteront aussi. Ufufuo wa Yesu Kristo ni mtumaini kwetu ya kwamba Yesu atafufua watu mara atakapokuja. Je, unapenda kukutana na Yesu atakapokuja mara ya pili? Hivi ni kuambie tu umpatie maisha yako, kumpokea kwa Bwana mkombozi wa maisha yako. Asante Yesu Kristo kwa kuwa umetuonyesha kwamba katika maisha yako ulikuwa mtu mzuri sana. Tupatie tabia ulizokuwa nazo. Asante kwa kifo chako ambacho umekufa kwa nafasi yangu na nafasi ya mtazamaji. Utupatie neema ya kutumainia kwamba utakapokuja utatufufua. Tutaenda na wewe mbinguni. Katika jina la Yesu Kristo.